तू चापी दे तू चापी दे रे नाही तू चापबे चापी दे पळूचे तू चापबे साइलेंस साइलेंस हाँ पूरा बंद कर दे पूरा पूरी साइलेंस पूरा साइलेंस नो डब डब हाँ नो बिजी बिजी सबुदिन डब डब करबू हाँ तो गांडी टोला करी मारी गांडी को टोला कर दी पड़ दी 24 अबल नोडो 90 डिग्री आइए माने दिन राती 24 घंटा मद पीउछु माताल ऊपर रहिया लोक बेमु पिए ना रे मद जाको भलो नाही ए चापी दे पळुछु हम आइए हां मद पीले बोल रे मद पीले भलो नाही रे आज्ञा मद हाँ मद होची गंगा जल मद होची गंगा जल तमे जेते पीबो सेते बळ सही रे न पीले मोर होलिया सब टळ सबुरा तळमळ ए सेते भाई पी देई पळु जरी चापी देई पळुछु पुडा जागो का बोपर खाउछु बे हटा का बोपर खाउछु की बेबो बेबा कोन कहउछु रे का बोपर खाउछु की बे आ कार खाउछु ओ बोपा सळार मु खाई ओहो खाई दे मोर कोन जाउछु तुम लोग कोई कुछ करे नहीं करेगा मो मारो हंडी भी गिरिया ले खाई खाई दे तुम लोग कोई कुछ करेगा नहीं करेगा मो माई पर नमस्कार आ गया का गुरु नमस्कार आ गया रे भाई नमस्कार आ गया का को नमस्कार कर तुमको आ गया मत नमस्कार कर मो पी देसी बा जानी पहले जानी पहले नो अरे हांडी कुंडी दंडी ए गाड़ी 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 की गाड़ी का ए जो कुशी गाटा আছে छुट्टी गाड़ी नहीं रे अरे स्कूटी स्कूटी गाड़ी रा सेटा को बिकी खाई दउ रे सब बंधा पगे अभाव पड़िले स्वभाव नष्ट आइए सब नष्ट दरकार बोले महापुट गोले बिकी गिरी खाई देबी आगे सतई रे आउ की ताइले इंदी दरिद्र नाही रे खाली मद टुगाटा को इंदी खाई सब जा महापुटाला बंदा करी खाई दी बोलतु मद पी गिरी पाठ पढ़ो हां अक्षर दुइगो बड़ 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 मद पी जी पाठ पढ़ अक्षर दुसिबा बड़ बड़ अरे कोड पड़े आसिले कोई अधराती मदरा पी दे बाल बाल तू कोड आसिलु रे तू मु एरे हे काड़ी भी आइए तू के ये मु जने भूत 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 ना प्रेत बा हाउ भूत आइए भूत बोले ओ भक्त गिरे दासिया बाउरी परी जने भूत आइए दासिया बाउरी भली जने भूत आइए भक्त भक्त अच्छा बाप मु सुनिची दासिया बाउरी हातुर प्रभु जगन्नाथ नडिया नहीं थी दासिया बाउरी हातुर प्रभु जगन्नाथ नहीं थिले नडिया आ तो हातुर कोन नहीं जति मो हातुर नहीं जति गोटे कदली महापुर कदली खाउ जति आ तो नौ जति लोक माने जाउची कुआरे अरे बो महापुर नडिया कदली खाया होथिले ताकू आमे देई परथांती रे ताको दिकी आमे देखै देउ त आमे खाइ देउ आमे खाइ देउ हां हेले से नडिया भक्त मु कदली भक्त आइए देखि कोन करिवो मु एठी कार देबी आइए कोन महापुर सतई रे अरे हेडी नाम गणपति बाबा महापुर बसछती एटा सिना पेटुडा आइए हां मु काडी नरमल बा अरे महापुर गाड़ी हो हां आइए महापुर बोल तू केते प्रकार महापुर जानि छु 61 62 प्रकार सब जगह गाड़ी बैठी नाही आइए आउ सब जगह काडी बाउ आइए एबे केतरा गाड़ी छु मात्र दी आइए को महापुर दीटा रे बोपा महापुर गोटे मां महापुर गोटे गोटे बोपा महापुर गोटे मां महापुर आइए अच्छा बोपा महापुर का कहउछती जगतर नाथ जगन्नाथ लिंगेश्वर घोड़ेश्वर पातालेश्वर भैरव सब बोपा महापुर आइए ए मानेले बोपा महापुर आइए अच्छा मां महापुर कइलु हां तोरा तारी नि करे सुनी घोड़ा ए पाताल भैरव ए मानेले मां महापुर आइए हेले बे तू को महापुर डाकी बोलछु मु गाड़ी परी नहीं हां मु गाड़ी परी नहीं कइलु ए महापुर गाड़ी बोली नाही आइए मु किन मन इच्छा कर दे को आउ कागो पचरी गळु मोर महापुटा बड़ बेसी बेसी महापुर कागो पचरी कागो पचरी मोर
पार्टी अछदी आइए को पार्टी मोर सब झड़ी पको पार्टी आइए बोले झड़ी पको पार्टी की नहीं हेले रे बोले एबे सब फर होत आइए हां हां जेतला हमर घंटे दीटा हेई हेई जीव सब बोद बाद दुबुदाव किए कोडी गड़ी पड़िया कर झड़ी पकर दिन उड़ी पक्षी थिला जाक पक्षी झड़ी गले दिन पड़ जाउछती एमाने सिने 12टा गोटे पर्यंत एपट सेपट हेबे हेबे तापरे गड़ी पड़ी जोर से आ किए कोडी गड़ियो कार तता तब अच्छा एबे तोर पार्टी की पचरी बोल ये पता दे पचरे दे क्या पतारी हां बिल्ले बिल्ले पर जाओ ना बस किछ नहीं ओ करो बिल्ले ओ करो बिल्ले ओ कर ना की कंठरे तोर वाह बढ़िया कंठुडी अछि आ महापुरु काढिबा हां कर महापुरु काले सटा हां हां डरिवन ना ना एले कागु काढिया मागु ना बोपागु बापा हां कोन हसिलु रे आगे हां मो सडू ठीक बुद्धि आगे ठीक बुझिची मो सडू ठीक बुद्धि आगे कोन कहले कि तो सडू मो सड मो तोर कोडा सडू रे एइडा आगे तोर सान सडू ना तो बड़ सडू मो तलर आगे अबे तलर ऊपर गड रे ओ तो सान सडूटा मो तलर आगे तो हां हेला रे तो सान सडू हां भलो बुझिला आगे भल बुझिला देखिला बापांगर कार्य चलती ओ गणेश बाबांकर कार्य चलीची तेनु करी गिरी बाबा को टी डाकी बोली कहले काढवेली बोइला काटी काढिलु काढवा हां काढे काढी काढु आ काढजी आगे आ काढु तो काढु करचु होजु देखो आगे किंद काढजी देखो आगे काकू हां काय हां अरे अबे नखड़ा महापुर गाड़ी रे बोलतो कोन लुंगी कोन पाइटे को हां लुंगी कोन पाइटे किलो जानि पाइलनि आगे नाही जानि पाइलनि मनुष्य पिलार कर्तव्य होती आगे कोन कर्तव्य जाको जेतल समय मला जदी महापुर काढियो हां कच्छा मारो महापुर काढ ओहो महापुर काढिया पूर्वरु कच्छा मारिया को पड़ियो आगे अरे कच्छा कोन पाइ मारिउ रे काई जदी कच्छा न मारी गिरी महापुर काढ दो हां कालता जदी तळुको बाजी जीवो बाजी जीव मातृ हरण दोष नागी जीव आगे ओहो तेडो करे तू कच्छा मारिबा पाइ लुंगी टेके दिलु नाही कच्छा मारी गिरी महापुर काढ हां हो काढे काय कच्छा मारी काढे काढ देबे हां काढे तमे मोटा टिके धर आगे कोनटा धरि करो नाही आगे मोर सुई दिले मिस आगे ओहो स्केल ला मिसे रे नळाना समान सिरियल नाच करी गळा हे गलानी 18 नळा हे गेला गळाटा नळा हे गेला रे गळा हे गलानी काय आज्ञा टी मिसे रे कोन है रे एडा मार दो कोड धरि रे देखो आगे तलर धळा जाको सब छडा आगे तो सेडा के जानते ना कोड है तलर धळा जाको सब छडा आगे आ हां तळ धळा रे छाड़ देला मझिरे गोटे कलाटी थियो देखो आगे बिरी गिरिया कलाटी केतुरी तो छी आ को मछिटा को दे कोला तो केतुरी स्केल अछि नाही आगे बी साप जो बी सार पर स्केल ला करे कलाटा बी सार पर स्केल वाह फेर ओडिया मारी बोई धर आगे मिसरा हां हां काय काढले हे ऊपर वाला ये दुनिया को देवे तैयारी कला और ये मंदिर को पंडा देला कंसाई की मेंढा देला पुलिस की दंडा देला छोटा को गाड़ी देला अंडर को माइक देला अंध को वारी देला ये देश दोनों को देला गोटे घोड़ा उंडा अरे घोड़ा अंडा कोन हबरे से ओडारी चढ़गी भड़गी गला आहा हेटी बाहरिले सब मेंचाई नको लोको पिंधिले धला पोशाक आहा कहिले कोन कहिले आमे सब देशी विदेशी पड़ू रे सड़ करे के अरे सड़ करे ठिया रे पड़ू के पड़जू तू आगा पड़जू तू का पड़जू बे है ना पड़जू पड़जू का गोजू बे तू आगा बेबा का पड़जू रे तू का पड़जू बे पड़जू पड़जू का गोजू अब सड़ करे ठिया ही पानु नहीं है अरे महापुर काढली रे पी देले को डाल तोर देखि सोई पड़ी सिना पड़ियार चांस ओहो पी दे नाल तर देखि सोई पडुछ ना पडिबे ना हबो अरे महापुर काढली कल काय की महापुर फापु खिचिया का देखा गलानी भल लाइले काय खिचिया का भल लागले हये छड़ो कोन कहलु विदेशी लोक अंडा भितरु भाले ता की महापुर काढलु खिचिया का भल लागलानी
বলে এইটা এত সুন্দর কাটলে ভাল লাগে এতে সুন্দর কাটি দিস বিদেশি লোক অন্ডা ভিতরু কোন বাহালে মেঞ্চাই লোক বলে টিকে ভক্তির ওখানে কাটি যাও হ্যাঁ টিকে ভক্তির মহাপ্রভু ডাকে গাড়ি হ্যাঁ जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सजाड़ी रखी था भाई गिलास गोटी जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सदारी रखी था भाई गिलास गोटी मते रमडा को दियारी आरी आरी मते वीर डाको दिया मते लिपू डाकिलानी आरी 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 मते देसी डाकिलानिया सजा हेले मने पड़े सजा हेले मने पड़े महुली भटी जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सगारी रखी था भाई गिलास गोटी কাইলো মহাপ্রভু किन তোরে भाला হাসি হাসি গड्डी বলু দিরে বা जो भापुर काढली रे बोले इला हले आ बेले बोले आशिका फुटी गिलास गुटी मौली भाटी एटा भापुर आता खाना लिए कालू रे हां आता खाना लिए आपण चखडा लाची आ खाली मधुरा जदी पीबो बाती पड़े गाती पड़ेबो आता खाना लिए अछि चखडा जानि जु रखी दिया काई की परे काई कइलु दिन रो पियाजी तुम राती रो बोरा तोते न खाइले मोर होनी छाड़ा आरे पियाजी तू तेरे घरा राय रे 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 राय रे राय रे 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 राय रे दिन रो गंजे तुम राती रो मद तोते न पीले मोर होनी निद आरे गंजे तेरे धुआं राय रे रे हे हे ता गाइलु तो गीत गाइलु पत्थर के ये होउबा नहीं आज्ञा मास्टर सब जगह भूल रही गला ये केमिनि मास्टरଙ୍କର भूल मु गाइले ती बदेला तापर आउ तार हेतु पड़ला नहीं ओ म्यूजिक देबा कथा गिरे लास्ट को छैला धरि पड़ला नहीं हां तू भापुर भले काढले हां कोई नहीं गुरदान दे लागे कोई बुलान रे अरे एता चखना काढ जुई रे आइए एता महापुर करी रे एता मधुको चखना महापुर काढ एडा मो महापुटा ये एटा तो महापुर मु काट देली तू काढ देल तो महापुर अरे तो महापुर को तू काढला बनी जगत रे महापुर को राखी बोले मुक्ति पाइबो बोले समझ के भाई गाड़ी समस्त को पई जाका काढियो पड़ियो मो महापुर मु गल्ला तो महापुर तू एकला काढ देला हो रे हेले समझ के भाई काट देबी समस्त को पई काढे टिके भक्ति रस रे काट भक्ति रस रे काढियो सिंह दुआर रे पाद देउ 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 प्राण जात की छाड़िलो मुसरग को जानती चढ़े मुसरग को जानती चढ़े शरद बाली रे रथ टाण 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 पाप नियत की भिड़िलो मुसरग को जानती चढ़े मुसरग को जानती चढ़े सिंह दुआर रे पद देउ 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 प्राण जात की छाड़िलो मुसरग को जानती चढ़े मुसरग को जानती चढ़े
ବୁଝେ ନାହିଁ ଖେଳୁଛି ଏତେ ହାରିଲା କିଛି ଥିଲା ଏତେ ମଣିଷ ବୁଝେ ନାହିଁ ଖେଳୁଛି ଏତେ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ସତେ ବାମନ କହୁଛେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହତେ ଶରଦ ବାଜିରେ ରଥ ଟାଣି ଟାଣୁ ପାପ ନିୟତେ ଫିରିଲୁ ମୁଁ ସରଗକୁ ଯାତ୍ରୀ ଚଢ଼େ ମୁଁ ସରଗକୁ ଯାତ୍ରୀ ଚଢ଼େ ସିଂହ ଦୁଆରରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ପ୍ରାଣ ଯାତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୁଁ ସରଗକୁ ଯାତ୍ରୀ ଚଢ଼େ ମୁଁ ସରଗକୁ ଯାତ୍ରୀ ଚଢ଼େ वाह ଦେଖିଲା ଇଏ बढ़िया लगिला महापुरुष देखिलु तो କାଲି ନାଇଁ ବାহ जब महापुरुष कहिलु नु ଦେଖି ପାରିଲନି अब गोटाऊ देखि पाइलु ତମେ ଦେଖି ପାରିବନି ଆଜ୍ଞା किंतु नाटा सुनली भल लगिला आत्माटा टी शांति लगिला କାଣା ହେଲା औ भल लगिला अच्छा बापा कहिलु तू की पिला की कहिलु तू ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଇଏ अंडा पिला ଜନ୍ମରୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ମୋର ଦେଖ ଆଜ୍ଞା कोन देखि ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପେ पेन रो देखि ପେନ୍ ଟା ଇଏ नुंगी पिंचु नुंगी तले पेन टा पिंचु ନାକ ତଳେ ବାଳ ଅଛି ଇଏ डाला अछि अंडा पिला रे बोलतु आ जानि आ पचार जो तंडरा माई कथा पचार अरे तो कुळर कोन पचार छु कुळ ମାଷ୍ଟର ବଲଛି କୋଳ हां କି କୋଳ ପିଆଜ କୋଳ नाही ଟମାଟୋ କୋଳ नाही ରସୁଣ କୋଳ नाही ତାଳ କୋଳ नाही ମଣିଷ କୋଳ नाही ମଣିଷ କୋଳ नाही ଆ କୋଳ नाही बस की कुळ करतो କି କୋଳ କାଟା ଇଏ की कुळ पचारी तते ପିଆଜ କୋଳ ଟମାଟୋ କୋଳ ରସୁଣ କୋଳ ପଞ୍ଚ କୋଳ ମଣିଷ କୋଳ ए पियाज रसुण कुळ पचार ଆଉ ए कुळ कथा नाही से कुळ नाही तोर सठिक जातिरा कोन पचार हां ସିଲିକେ कोन झिकारी बुपे हेलाली हेलु सीटिल गेस्ट बोले डाकू भातारे कइले ଏଟା ଖାଣ୍ଟି ଇଂଗ୍ରିଜ हे हे इनि थर थर कोन बोलु ଇଂଗ୍ରିଜ इंग्री इंग्राजी रे कहू रे इंग्लिश कहू अरे बापा तू सीना इंग्लिश पढ़ी कहीदेलु एटा गोटे हूँ आम ओडिया भद्रमंडली नली नाई रे भद्रमंडली माने ओडिया व्यक्ति माने बसछथि ओडिया लोक माने बसछथि जहा कहबो एठी ओडिया रे कहले समस्त बुझिबे खांटी ओडिया रे हां ओडिया रे कहि देबी हां एक नंबर हाटी पिला आगे ए हाटी पिला ए बेबा कोन करछ रे बा पड़जू सड़क ठिया है जाति रे हाटी हां मारी देबी गोटे नेडी घर को पळो समान पम पाडी पाडी सतई रे अबे हाडी पिलाई केडे फुटांडे देखौ तू तू हाटी पिला बे बेबा और कोन करछ अरे हाडी पिलाई मदोडा पी देगिरी सभा मध्ये पळे आसिलु तो गोड़ हाथ बाजरे छुइले छुआ ऊपर रे हां ये कोइला बे छुआ ये कोइला बे छुआ छुआ कोइले मोटे चलिबो रे ये छुआ कहले चलिबो काई भारत सरकार आसिला दिन ठारू अच्छा आमे सब जन बोलो छुआ ये जन ए जो आकाश रे जन आउ की जन बोलो जा आकाश जन नाई आज्ञा आ को जन बोलो जा हरि जन गिरी जन राम जन एबे माबर पेटा जुन हरिजन रामजन गिरिजन तमरे बेबे पेटा अर्जुन पेटा जुन ये अरे आइए से कोन बोलु गिरिजन हां ये गिरिजन ले काउ कहउछथि गिरिजन वाले जो पहाड़ ऊपर रगिरी टुपुरु टापर सिलौ नंती आई से माने ले गिरिजन गिरिजन आइए
ଆଉ ତମେ ବୁଲାଉଛ ହରିଜନ ଆଜ୍ଞା ହରିକର ଜନ ହରିଜନ ହରିଜନ ଆଜ୍ଞା ତାର ଟିକେ ପ୍ରଣାଳୀ ଟା କହିପାରିବୁ ଆପେନାଲା ପେନାଲି ନାହିଁ ରେ, ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ତାର କାହାଣୀ କାନ ଆଜ୍ଞା ହଁ କାହିଁକି କହିଲୁ ଜାତି ଆମ୍ଭର ଆମେ ତ ହରିଜନ ଜାତି ଆମ୍ଭର ଆହୁରି ଯେ ଛୁଆ କହିବ କହିକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ହେ ଯେ ଛୁଆ କହିବ କହିକି ରହିବ ଏହା କରିଛି ଭାରତ ଆଇନ ଜାତି ଆମ୍ଭର ଆମେ ହରିଜନ ହେ ଜାତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏହିପରି ଛୁଆ ଆଉ କହିଲେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବନି କ୍ଷୀର ନିରଚମ ହଁ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ନୀର ଚମ ଏଥିରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କ୍ଷୀରରେ କିପରି ଛୁଆ ନାହିଁ କହିପାରିବୁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର କୁହ ହଁ କି ଛେଳି କ୍ଷୀର କୁହ କୁହ କି ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର କୁହ ଷଣ୍ଢରୁ କୁଆଡେ କ୍ଷୀର ଆସିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାର କ୍ଷୀର ନାହିଁ କ୍ଷୀର ହଁ କୁଆଡୁ ଆସିବ ଯୋଉ କ୍ଷୀର କହୁଛ ଯେ କୁହ। କୌଣସି କ୍ଷୀର ହଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚା କରି ଖାଉଛୁ ଖାଉଛ ତମ ମଧ୍ୟ ବି ଚା ଖାଉଛ ଆମେ ଚା ପିଉଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହେଲା ସେଥିରେ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଓ ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରରେ ତମେ ଚା ଖାଉଛ ଆମେ ଚା ଖାଉଛୁ କ୍ଷୀରରେ ଛୁଆ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ନୀର ନୀର ବୋଲେ ନିର ବୋଲେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ କିପରି ଛୁଆ ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧରେ ଗାଧଉଛ ହଁ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବନ୍ଧରେ ଗାଧଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 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 ପାଣିରେ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସତ କଥା ପାଣିରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ନୀର ଚମ ଆଚ୍ଛା ଚମରେ କିପରି ଛୁଆ ନାହିଁ ଚମ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚମ ବୋଲେ ଆମ ଦେହ ଚମ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଆମ ଦେହ ଚମ ଆଜ୍ଞା ଓ ଆମ ଦେହର ଚମ କିପରି ଛୁଆ ନାହିଁ ଗାଈ କେମିତି କହିଲୁ ତମେ ଧରିନିଅ ଆଇଲାରୁ ଦି ଜଣକ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଟିକେ ମାଇ ପିଲା ପାଖରେ ବହି ପଢୁ ବହି ପଡିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ହାଁ ବୁଡା ପଡିଗଲା ହଁ ତମେ ଯୋଉ ସାଧନ ବ୍ରେକଟା ମାରିଦେଲୁ ତମ ଚମକୁ ଆମ ଚମ କଣ ଘେଁସି ହଉନି ଓହୋ ତୁ କହିବା କଥା ତୋ ଦେହଟାକୁ ମୋ ଦେହ ଲାଗି ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ସେ ଦେହର ଚମ କଥା କହୁଛୁ ଚମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ କହିଲେ ଚଳିବନି ଚଳିବନି ଆଚ୍ଛା ବାପ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହାଡିବିଲା ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲୁଛୁ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲେ ତୁ ଏଠି ମଦ ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛୁ ନା ଗୋଟେ କାମ ପତ୍ର କରୁଛୁ ରେ ସବୁଦିନେ ମଦ ଖାଇକିରି ବୁଲିଲେ ପଇସା ଅଣ୍ଟିବ କିଏ ସାରେ ଆଉ କୋଉଠି କଣ କାମ କରୁଛୁ କି ରେ କରୁଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି ରାତି ପାଇଲେ ମାଉଁସରାକୁ ପରିକିରି କାଢ ଦଉଛି ହଁ ସେଠି ଚମ୍ବଡା ଉପରେ ହାତ ପକଉଛି କି ଚମଡ଼ା ଆମର ଚମ୍ବଡା ଆଜ୍ଞା ଓ ବୋଲେ ବୁଝିଗଲାନି କଣ କଣ ଟିକେ କହି ଏଇ ଖୋଳ କାମ କରୁ ପଙ୍କଜ ଦିଆରୁ ପୁଡ଼ା ପକାଇଲେ କିରଣ ଖୋଳ କାମ କରୁ ପଙ୍କଜ ଦିଆରୁ ପୁଡ଼ା ପକାଇଲେ ଦବଲା ଏ କାମ କରୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ବି ଦବଲା ଏ ସାଧୁ କରୁ ଭଲ ଦୁରିଆ ନାଇଁ କଟେ ମୋ ନାମ ଜାତି ଆମ୍ଭର ଆମେ ତ ହରିଜନରେ ଜାତି ଆମ୍ଭର ଏହିପରି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ କାମ ଏହିପରି ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ କାମ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୋଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ ରେ କେଶରଟା କିଏ ବନେଇଛି ଆଜ୍ଞା କେଶର ନା ଅଣ୍ଡାଟା ରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆରେ କେସିଓ କେସିଓ ହଁ ତୁ ବନେଇଛୁ ଆଉ କିଏ ଆଉ କଣ ବନେଇଛୁ ଆଉ ମର୍ଦଳ ଏଇଟା ହେଲେ ତୁ ବନେଇଛୁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ତ କରୁଛି ନା ସदैରେ ଏହିପରି ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତତେ ପଚାରିବି କଣ ଆଜ୍ଞା? କଣ ବୋଇଲେ ତୁ
ଏଇ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି କଣ ବୋଲେ ବାହାଘର କୋଉଠି କରୁଛୁ ଭାଇ କହିଲୁ? ବାହାରକୁ ହଁ ଏଇଟା ସହରରେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଦେଖିଲେ ରଖିବ ଭିଡି ଭିଣା କଣ କଣ ବୋଲେ ବାହାରକୁ ବୋଲେ ଝାଡା ଦିଆ କଥା ପଚାରୁଛୁ? ଆଉ ଆରେ ତତେ ଝାଡା ଦିଆ କଥା ପଚାରୁନି, ବାହାଘର ବାହାଘର ମାନେ ତୋ ବୋଉ ପିଲା ଘର। ହଁ? ହଁ। ମୋ ପିଲାର ମମି ଘର ତୋ ପିଲାର ମମି ଘର କରିଛୁ କୋଉଠି? ଗୀତରେ କହିଦେବି କାଇ କାଇ କହିଲୁ ଗୀତରେ ଆୟ କହିଲୁ? କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଅଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଅଟେ ମୋ ଶାଳା ଘରେ ରହି ମୁझे ଶାଳି ଘରେ ରହି ମୁझे ମଜା ମାରୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ବାବୁ ହାରି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ବାବୁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ହରେ ଶଳା ଛେଳି ଘରେ ରହି ହଁ ମଜା ମାରୁଛି ଓହୋ ଆଜ୍ଞା କଟକ 52 ବଜାର 53 ଗଳି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ବାଲୁ ବଜାର। ସେଠି ଧର ବାହାଘର କରୁଛୁ ନାଇଁ? କରିଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ବାପ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ସବୁ ଛାଡେ, ଛାଡ଼ିଦେବି ତତେ ଡକେଇବାର କାରଣ ଜାଣିଛୁ? କହିଲ ଏଠି ଆମର ହରି ଅର୍ଜୁନ ବିଜେ କରିବୁ। ହଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆଇବେ ହଳେ ଅର୍ଜୁନ ନାଇଁ ରେ, ଆରେ ହରି ଅର୍ଜୁନ। ଆମ ସାହିର ସେ କଣ ହେଲେ ଡାକ ହାଁ? ଡାକ ଆରେ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? କଣ ଖୋଜୁଛୁ? କଣ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା କଣଟା? ଏକଦମ ଇଟା ପଟୁ ଇଟା ପଟୁ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ପଟୁ ଦିଅ କଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ ମାଡ ମାରିବି ଏକାଥରେ କୋଳ କୋଳ କରିଦେବି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାର ପଳିଆ ପଳିଆ ରେ କାହାକୁ ରେ? ଓ ଏଇ, କାହାକୁ ରେ? ଆମ ସାହିର ସେ ହାରିଆ କଣ ହେଲା କି? ଡାକ କଣ କହିଲା କହିଲୁ ରେ? କଣ ଆଜ୍ଞା ହାଁ? ଏଠିକି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ହଁ ଶଳା ମୋଠୁ 30 ଟଙ୍କା ମାଗିକିରି ନେଲା ପ୍ୟାକେଟ 60 ଦେଇଲା 30 ମାଗିକି ନେଲା ହଁ ଦେଖିଦେଲା ଖେଳି ଶଳା ନଟାରେ ବଇ ଯାଉଛି କିଏ? ପଇସା ଦେବାକୁ ନାଇଁ ହାରିଆ ହାଡିଆ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଗଲା ହାବୁଡି ଆନ୍ଦି ଗଲେ ଦଉନି ଆଜ୍ଞା ଦଉନି ତମ ଗାଁରେ ହାଡିଆ ଅର୍ଜୁନ କି ରେ? ହଁ ଡାକ ଡାକ ଏ ତମ ଗାଁରେ ସେ ଖାଡିଆ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥାଉ, ତମ ଗାଁରେ ସେ ଖାଡିଆ ଅର୍ଜୁନ କଥା କହୁଛି ରେ? ଚାପ କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ପଠୁନି ଠକେଇଦି ମୁଁ ଡକୁ 30 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ମାଗିକିରି ହାବୁଡି ଆନ୍ଦିଲି ବୋଇଲାକୁ ଆଣିଦେଇନି। ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ଚାପ ତମ ଗାଁରେ ସେ ଖାଡିଆ ଅର୍ଜୁନ କଥା କହୁଛି ମୂର୍ଖ ବିଲାରେ। ଆରେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ମହାଭାରତ ଦେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମହାଭାରତ ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିଛୁ? ଓ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ରେ ସେ ମହାଭାରତରେ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଆସି ଏଠି କଣ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଟା ଜାଣିନି କି? ଏ ତ ଗୋଟେ ତଲାଟି ମୁଣ୍ଡଉଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଢି ଧଥାଉଛି ହଁ ବିଲମାଳକୁ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥାଉ। ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ରେ ସିଏ ନାଇଁ ରେ ସିଏ ଏଇଠୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁକିରି ଆଇବ ଆଇବ ଲୋକକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ଗାବୁକିନା କାଢିଦବ ଖାଲି ମୁହଁରେ ହଲ 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 କଦ ପିତେ ନାଗି ଆଉ ଥରେ ଭରି ଭିତରେ ଭରି କରିଦେଇ ସିଏ ଆଇବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଇବ। ସେଟା କହୁଛୁ କଣ ତଲାଟା? ଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୀରଟି ଆଉ ଯୋଉ ଦାଡ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଟା ଖଣ୍ଡାର ତଲବାର 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 ତା ପାଖକୁ ଯୋଉଠି ପକେଇ ଦେବ ବହୁତ ଚଟାଡି ଆଉ ପକେଇ ଦବନି ବୁଝିଲୁ? ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ପଳା ହାରିଯା। ଆଜ୍ଞା କଣ ଏବେ ତ ଜାଗା ନଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ନାଷ୍ଟକୁ ଗଲି ଗୋଟେ ନାଳରେ ବଇକିରି ଆଇଲି ହଁ ଏଇଠି ପରେ ବେଲେ କାତ ହବ ନା ଏଇଟା କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? କଣ କରିଲି କହିଲି? ପରିସ୍ରା ପରିସ୍ରା ବୋଲେ ତତେ ମୁତିଆ କଥା କହୁଛୁ ମାଡ ଆଗ ଦରକାର ତତେ ବୁଝିଲୁ? ତତେ ଏଠି ମୁତିଆ କଥା କହିଲି ରେ ତତେ? ପରିସ୍ରା କର ବେଲେ ନାକ ତ କରିପାରୁନ ଆରେ ପରିସ୍ରା ନାଇଁ ପରିଷ୍କାର ମାନେ ଝାଡୁ ମାରିବା କଥା କହୁଛୁ। ଓ ଛାଣ୍ଟେଇବା କଥା
তোর মাস্ଟর কোন গোটে মাড্রে ছড় দিয়া କଣ ହେଲେ ରେ গোটে মাড্রে তোর মাস্টর কোন ছড় দিয়া ବୋଲେ କଣ ହେଲା କି ମୋର ବାଡେଇବାକୁ ପଡିବ ବୁଲଛୁ হাড্ডি পিলা বলি পেস্ট নাই কি আগে କି ପେଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଧଳା ପେଷ୍ଟ এই যে କୋଲଗେଟ পেস্ট বল ହଁ ହଁ ଆଉ ভেস্টিজি ଭେଷ୍ଟିଜି ଆରେ ଭେଷ୍ଟିଜି କୁଆଡୁ ଆଇଲା ରେ ଓହୋ ପେଷ୍ଟିଜି ଅଛି ରେ କେଡେ କଲର ଝାଡିକିରି କହୁଛି ଓହୋ ହାଡି ପିଲା ଆଇଲେ ତୋର ପେଷ୍ଟିଜି ଅଛି କଲର ଝାଡିକିରି କହୁଛି ରେ ହେଲେ ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୋର ହେତୁ ହେଲା ଟିକେ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରୁଛୁ ତୁ ତୁ ଝାଡୁ ମାରୁନୁ ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଚାକିରି ଚାକିରି କରୁଛି କୋଉଠି ଆମର ବରହମପୁର ଗେଟ ଗେଟ୍ ବଜାର ଗେଟ୍ ବଜାର ବଜାର ଆଜ୍ଞା କି ଚାକିରି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଟଙ୍କା ବାଲତି କାମ ଆଜ୍ଞା ଡକା ବାଜି ହଁ ବୁଝିଗଲି ସେ ଗେଟ୍ ବଜାର ତାଙ୍କ ଭୋଜି ଭାତ କରିଛି ତୁ ବାଡୁଥିବୁ ଆଉ କଣ ହଁ ଭୋଜି କିଏ ବାଡିବ ନାଳ କିଏ କାଢିବ ଖଲି କିଏ କାଢିବ ଆଉ କଣ ଆଉ ଡଙ୍କା ବାଜି ହେଲେ ଭୋଜି ଭାତ ବାଡୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏକ ମୁଆ ଗମ୍ଭୀର ଭୋଟି ହେଇଥିବ ହଁ ଏ ହାତରେ ବାଲତି ଆଚ୍ଛା ଏ ହାତରେ ଡଙ୍କି ଧରିଦେବି ହଁ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କପଡାଟି ଲଗେଇଦେବି ଲଗେଇ ଦଉ ଏକ ମୁହା ଗମ୍ଭୀର ଘରେ ପଇଯିବି ହଁ ଦୁବୁ 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 ଭରି କରିଦେଇ ଗୁବୁ ଗୁବୁ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗାର ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଦୁବୁ ଦୁବୁ ଭରି କରିଦଉ ଗୁବୁ ଗୁବୁ କାଢିଦଉ ଫିଙ୍ଗାର ଦେଇ ଏକ ମୁହାଁ ଗମ୍ଭୀର ଓ ହୋ ବୁଝିଗଲି ଲେଟ୍ରିନ୍ କାଢୁଛୁ କଣ ହେଲା ରେ ବାଡେଇବାକୁ ପଡିଯାଉଛି କଣ ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ କେମିତି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ନାଦ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ଗାଉଛି ଚାକିରି କଲିନି ଚାକିରି ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିଦେବୁ ଆରୁ କଲୁ ଫୁଟାଣିରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଘରେ ସେଠି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଦେଇଥିଲା 12 ଘଣ୍ଟା କୋ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ସମୟରେ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ଆଇଲା ଠାରୁ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ଠାରୁ ଏବେ ଆଉ ଆମ କଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା ହଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଉଭିନି ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା କରିଦେଲା ହେଲେ କେତେଟା ବେଳୁ ଯାଇ କେତେଟା ବେଳକୁ ଆସୁଛୁ ସକାଳ 6 ରୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନ 8 ଯାଏଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ 6 ରୁ ପଳଉଛୁ ରେ କାମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସକାଳୁ 6 ରୁ ପଳଉଛୁ କଣ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଟିଫିନ ଫିଫିନ ଦେଇଥାଉଛି ରାନ୍ଧିବିଡ଼ିକିରି କୁଆଡେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ କୁଆଡେ ଦବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଉଠି ଯାଉଥିବ ସେ ଦବ କୁଆଡୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଯେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ମାଇପ ହାତକୁ ମୁଁ ଅନଉନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ସେଇଠି ସୁବିଧା ଅଛି ରେ ସକାଳୁ ଯଦି ତମେ କାମକୁ ଭାରି ପାରିବ ହଁ ନେଟିଣି ଭିତରେ କେଣ୍ଟିଣି ଫ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ସେଇଠି କି ଆଇଟମ ମିଳିବ ରେ ସେଇଠି କି ଆଇଟମ ଆଳୁ ଚୋପା ମଚ ମଞ୍ଜି ବାଟୁଳା କରି ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଲଣା ବହି ପଡୁଛି ଲୁଣ ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା କିସ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ଅଲଣା ବହି ପଡୁଛି ଲୁଣ ଖାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଖାଇପାରୁନି ତୁ ଅଲଣା ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ଅଲଣା କାନାକୁ ତମେ କହୁନ ତମ ଘରକୁ ଟିକେ ପାର୍ସଲ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ସାଇରା ଘରକୁ କହୁନ ଟିକେ ପାର୍ସଲ ଦେବି ଜରିରେ ପଲିଥିନରେ ଦେଇଦେବି ରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ କେଟଲୁ କରୁଛି ରେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ତୋର ଦେହଟା ସିନ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି ସେଇଠୁ ଆଗ କାଢି ଦଉଛୁ ଆଇଟମ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଉଛି ଚିପୁଡି କାଢି ଦଉଛୁ ଖତେ ଦାନେ ରଖି ଖାଇ ଦଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତତେ ଆଉ ଏଇ ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ଇଏ ମାରିବ ଇଏ ବେଲେ ସିଏ ବେଲେ ତାଙ୍କ ବେଲେ ତାଙ୍କ ବେଲେ କୋଉଟା ଦେଖାଉଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋ ଶାଳୀଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଇପ ହେବିଲି ବୋଲଛୁ ହେବି ବୋଲୁଛି ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ନାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତୋ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଲ ନା ମୋର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖାଲି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କଣ କାଟି ଦଉଛି କାଟି ଦଉଛି ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଲ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଝାଡୁ ମାରିବ ମାରିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଡାକେ ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆଇବନି ଆଜ୍ଞା ହାଇ କି ବୋଇଲେ ତାର ମୋର ଟିକେ ଗଲା ରାତର ମାଡ଼ଗୋଳ ଗୁଣ୍ଡଗୋଳ ଜବରଦସ୍ତିରେ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାଢଳି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କାହା ଘରେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମାଢଳ ନାହାନ୍ତି ତମ ଘରେ ତମେ ଖଇତା ମାଇବ କିନ୍ତି ନାଗୁଥିବ ହଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଗୁଣ୍ଡଗୋଳ ହଁ ଆମ ଘରେ ଆମ ଖଇତା ମାଇବ ଯୋଉ ନାଗା ନାଗି ଯାଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନୋଡା ନାହିଁ କି ଚୁଲି ନାଗିବାକୁ ନୋଡା ନାହିଁ ହେଲେ ଭୋକରେ ଏକା ମାଢ ଲାଗୁଛି ରେ ନା କଣ ଖାଉଛ ରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୋକରେ ନାଗିଲେ ଅର୍ଜଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ ହାତ ଆଉ କିଛି କାମ ଦଉନି ଗୋଡ ହାତ ପ୍ଲେ ନାଗା ହବ ଆଉ କଣ ଖାଇକି ମାଢଳ ଲାଗୁଛ ଚୁଡା ଚକୁଟିକିରି ଖାଉଛୁ ନାଗୁଛୁ ଚୁଡା ଚକୁଡିକିରି ଖାଇ ଦଉଛ ନାଗୁଛୁ ପାଣି ପିଇକିରି ପାଣି ପିଇକିରି ମାଢଳ ଲାଗୁଛ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତୁ ଡାକିଲେ ଆସିବନି ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଉପରେ କହୁଛି ରେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ତ ଆସିବ ନା ତୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ତ ତମ ପାଟିରେ ଛେରିବ ଡରିକିରି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ତା ନାଁ ଭାଁ କିଛି ଜାଣିନି କେମିତି ଡାକିବି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଇଲଣି ଘରକୁ 4 ଥର 5 ଥର ଯିବା ଆସିବା ହେଲାଣି ମୁଁ ନଥିଲା ସମୟରେ ତା ନାଁଟା ଜାଣିପାରୁନ
ତୁ ନଥିଲେ ଯାଉଛି ତମ ଘରକୁ ତତେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ନଥାଉ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇ ସେ ଛକାଡେ ବୁଲ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛି ଆମ ଅଣ୍ଡା ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଘରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି କେଉଁ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ କଣ କହ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ନାନୀ ଆଜ୍ଞା ନାନୀ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ନାଁ ଦଉଛି ହଁ ଆଗର ନାଁକୁ ଧରି ବୋଇଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗେ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଆଗ ଆଗର ମା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଆଗର ନା ମା ମାନଙ୍କର କାନା ଛଟା ହଁ କାନା ପାଟ ହଁ କାନା ଉପର ସାଇର ଡେଙ୍ଗି ତଳ ସାଇର ବାଙ୍ଗିରି କାନା ତମ୍ବାଳ ସବୁ ଏମିତି ନାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେର ନାଁ ଏବେ 2024 ପଇଗଲାଣି 2024 ରେ କଣ ସବୁ ନାଁ ଦେଲେ ସବୁ 2 ଅକ୍ଷର ନା ଆଜ୍ଞା କଣ କୁନି ଚୁନି ରୁନି ମୁନି ଟୁନି ସିଓ ମୋ ମାଇପ ନା ନାନୀ ତୋ ମାଇପ ତ ନାନୀ କହୁଛୁ ଏବେ ମୋ ମାଇପ ମୋ ନାନୀ ବୋଲି ତା ନାଁଟା ନାନୀ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଟା ନାନୀ ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଆସିବ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ନାନୀ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ତମ ଘର ଆଇକି ସେମାନେ କହିଯିବ ରେ ତମ ଘର ଡାକିଲି ବୋଲଛୁ ଡାକିଲେ କଣ କହୁଛ ତମ ଘର ପଇଯିବ ବୋଲି ଡାକେ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଇପକୁ ଡାକିଲା ହେଲେ ଡାକିଲେ କେବେ ଆଇବ କିଏ ବୋଲେ ଆଉ କିଏ ଡକା ହବ ମୋର ଦେଖ କଣ ତୋର ଦେଖି ମୁଁ ସୁନା ନାଗର ବିଞ୍ଚି ଆଉ କହୁଛୁ ମୋର ଦେଖ ଅଭିନୟ ଓହୋ ଅଭିନୟରେ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ କାଇଁ କେମିତି ଅଭିନୟ କରି କାଇଁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ଡାକିବି ଓଏ ଓଏ ହମ୍ अरे ओय ओय कहले एटा त्रिदेव फिल्म एटा ଆଗର आगर त्रिदेव फिल्म रे एटा ଡାକ अच्छा जो पछरे जो छुड़ा सिनी मन थिला रे हेलु ସିଏ ଯୋଡି ଥିଲେ ହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କେ ଡାକିଲେ ଦଟିକିରି ଛଟିକିରି ପଳେଇ ଆଇବ ଆଜ୍ଞା इमिति मु डाकी मु इमिति डाकी ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା नाइ नाइ मु इमिति डाकी बेले तू आगे डाक ମୁଁ କଣ ଡାକିଦେବି हां डाके ଆଜ୍ଞା हां ଟିକେ ଡାକିଦବା डाकी दे ए मली बहू हली हली बेटी आल मली माँ हली हली राजा है बेहर बरो राजा है बेहर बरो फिरी बवाल मली बहू हली हली सब तू आल मली बहू हली हली न आसिले मोर पास कथा हेब ना कलिस न आसिले मोर पास कथा हेब ना कलिस आशिकारे धरा गुर खाइबो बाहलो मलिबो हली हली बेटी आलो मलिबो हली ए मलिबो चले 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 ए मलिबो आज चलिए 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 चलिए